फेरजांनाय मानिगोरि हास्ते सोनामनानि हास्ते हाबां चाइतकमानो मोगथां सोनामनानि फासिक नाहारै सामु खलायलायजाक नायनो थांबोदल थाइथायो गराक नायकल मुंबाय नायकल जाक हास्तेओ फेरजांनाय बानिया मोथाकनानि नाहार बुंबाय नायनो थांबोदल आबहान्य दांबोदाक नाहारै कक्ति सालो हुइजा कक्टमानि बिसिंतै नायकल मुंगो अंखरका शान्ति बाजार PS पुलिस फटिसरी उत्तर ताकमा आमसाय थांगै हास्ते हाबांनि इमांनो मोगथां सोनामका राज्य जायखे सिरि बुफां कायजाक रकनो तानि थिबिजाखा सिरि बुफां कायमानो गेबेंगै अंखरजाक कक्ति सालनि अबियानो मानजाखा शान्ति बाजार पुलिसनि आचुकफां निरूपन दत्त असी सुब्रत चक्रवर्ती मनपाथर आउटपोस्टनि SI मुक्ता जमातियानो खबै तंबाखिया गोबां नायनो थांबोदल আমরা আজকে ভোরবেলা একটা খবর পাই যে ফটিকছড়ির সংলগ্ন উত্তর তাকমা এলাকাতে একটা ফরেস্ট ল্যান্ডে কিছু গাঁজা প্ল্যান্টেশন হচ্ছে, যেটা শান্তির বাজারে খুবই কম। কিন্তু আমরা এই খবরটা পাওয়ার পরেই SDPO সাহেবের নেতৃত্বে আমরা এখানে অভিযান চালাই এবং এখানকার যে গাছগুলো ছিল সেই গাছগুলোকে আমরা কেটে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিই, দিয়ে ধ্বংস করে দিই। আর এরা যে জলের লাইন, পাইপ লাইন, লাইন এগুলো সমস্ত দেখছিল সেগুলোকে আমরা সিজ করে দিই। যে জায়গাতে গাঁজা গাছটা হলো এটা কি ফরেস্ট রিজার্ভের জায়গা না ফরেস্ট লাইন? কাউকে কেউ মালিকানা স্বীকার করেছে? মালিকানা কেউ স্বীকার, আমরা তো ছিলাম, দেখুন মালিকানা কেউ স্বীকার করেনি।